सोमवार की सुबह मतलब जब मार्केट खुलेगी ना, तो ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स सीधा कोई 4-5 हज़ार पॉइंट्स की उड़ान भर लेगा। हर तरफ खबरों का शोर होगा और हर स्क्रीन पर सब्ज रंग नजर आएगा। एक आम ताजिर को तो यही लगेगा कि बस अभी सब कुछ खरीद लो वरना ट्रेन छूट जाएगी। बिल्कुल, और यही वो सबसे बड़ा धोखा है जिसे समझने की जरूरत है। बज़ाहिर तो ये एक शानदार तेजी लगती है, लेकिन अगर हम डाटा को देखें तो ये एक बहुत ही मेहतात और सोची समझी बिछाई गई बिसात है। अच्छा, तो इस बिसात के पीछे महरक़ात क्या है? मेरा मतलब है, अचानक से ये इतनी बड़ी तेजी की तवक्को क्यों की जा रही है? देखें, इस वक्त सबकी नज़रें इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात पर हैं। इन मुज़ाकरात का यानी बराह रास्त ताल्लुक मशरिक़ वुस्ता की जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल से है। अगर वहाँ कशीदगी कम होती है तो इसका सबसे पहला और फौरी असर बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर पड़ेगा। तेल सस्ता होगा। सही। और खाम तेल सस्ता होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल, जो कि एक बहुत बड़ा दर्द सर है, वो अचानक कम हो जाएगा ना। रुपए पर भी दबाव कम पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और इससे वो महंगाई भी काबू में आएगी, जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जो सिर्फ लागत बढ़ने की वजह से होती है। जब महंगाई कम होती है तो शरह सूद गिरने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और कम शरह सूद तो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन का काम करती है। ये तो वाकई एक बड़ा पहलू है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी चल रही है, सऊदी वजीर खजाना के दौरे से जुड़ी सरमायाकारी। ये भी तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ना? बिल्कुल, वहाँ दो मुख्तलिफ चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक तो वो फौरी रिलीफ पैकेज है, कोई 2 से 3 अरब डॉलर का, जो सीधा हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देगा। इससे अदायगियों के तवाज़ुन का फौरी खतरा टल जाएगा। और दूसरी तरफ वो 28 अरब डॉलर के तवील मुद्दती मंसूबे हैं। हाँ, वो 28 अरब डॉलर वाले, जिनमें ग्वादर में 10 अरब डॉलर की लागत से एक ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी बननी है। और रिकोडेक प्रोजेक्ट का भी तो जिक्र है ना, वो कॉपर और गोल्ड वाला। जी हाँ, रिकोडेक में 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी शामिल है, और इसका ब्रेकडाउन भी बड़ा दिलचस्प है। इस 80 करोड़ में से 65 करोड़ डॉलर तो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI होगी, और जो बाकी 15 करोड़ डॉलर हैं वो मकामी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। वाह, 65 करोड़ और 15 करोड़, सही। मतलब इतनी मुस्बत खबरें हैं, तो फिर वो जो आपने शुरू में कहा था कि ये एक जाल या बिसात है, वो क्यों? क्या मार्केट खुलते ही लोगों को खरीदारी नहीं कर लेनी चाहिए? हरगिज नहीं। देखिए, मार्केट का मैकेनिज्म और आम इंसान की नफ्सियात, ये दो बिल्कुल उल्ट चीजें हैं। जब कोई इतनी बड़ी खबर आती है और मार्केट अचानक बहुत ऊपर खुलती है, जिसे गैप अप ओपनिंग कहते हैं, तो ये आम ताजरों के लिए तो खुशी का मौका होता है, लेकिन बड़े इदारों के लिए ये प्रॉफिट टेकिंग का वक्त होता है। अच्छा, यानी वो बड़े इदारे जिन्होंने पहले से ही सस्ते दामों शेयर्स खरीद कर रखे हुए हैं, वो इस गैप अप का फायदा उठाकर अपना माल बेचते हैं? बिल्कुल, वो आम सरमायाकारों को महंगे दामों शेयर्स थमा देते हैं, जो बस खबरों के जज्बे में आकर बुलंदी पर खरीदारी कर रहे होते हैं। और यहीं से मार्केट का वो खतरनाक खेल शुरू होता है, जिसे मार्जिन फाइनेंसिंग या आम जुबान में बदला कहते हैं। हाँ, बदला। इसमें तो उधार पर काम होता है ना। यानी अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं ब्रोकर से पैसे लेकर 400 रुपए के शेयर्स खरीद लेता हूँ। सही कहा आपने। और मार्केट में उमूमन 22 दिन ट्रेडिंग होती है, उसके बाद रोल ओवर शुरू हो जाता है। यानी आपको अपना वो उधार का सौदा अगले महीने पर मुंतकिल करना पड़ता है, जिस पर बहुत भारी सूद लागू होता है। ओह, और अगर इस रोल ओवर के दौरान मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आ जाए तो वो ताजिर फंस जाता है। उसे या तो मजीद पैसे देने पड़ते हैं, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं, या फिर मजबूरी में नुकसान में शेयर्स बेचने पड़ते हैं। हाँ, और इसी मजबूरी का फायदा बड़े खिलाड़ी उठाते हैं। वो मार्केट को पहले ऊपर ले गए, अपना माल बेचा, और जब आम ताजिर घबराहट में सस्ते दामों अपना माल निकालने लगता है तो मार्केट नीचे आती है, और ये बड़े खिलाड़ी दोबारा वही शेयर सस्ते में खरीद लेते हैं। मतलब ये तो पूरा एक चक्कर है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कभी भी अपनी पूरी जमा पूंजी मार्केट में नहीं लगानी चाहिए। वो जो 4 आना वाली बात है कि अपने सरमाए का सिर्फ 1/4 हिस्सा लगाओ। जी, 4 आना रूल बहुत जरूरी है। अपनी कैपिटल को महफूज रखना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज बार बार सामने आती है, ये जो T+1 और T+2 सेटलमेंट है, क्या ये मार्केट की इस तेजी या मंदी को कंट्रोल करते हैं? नहीं, देखें, ये खालिसतन इंतजामी चीजें हैं,
लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए T+1 का मतलब है कि ट्रेड के अगले दिन सेटलमेंट होगी और T+2 का मतलब 2 दिन बाद। ये मार्केट का रुझान नहीं बदलते, ये बस ये तय करते हैं कि पैसा कितनी जल्दी सर्कुलेशन में आएगा। असल चीज तो वो कंपनियां हैं जिनमें आप पैसा लगा रहे हैं। सही, तो फिर कंपनियों की तरफ आते हैं। इस तमाम गैर यकीनी और रोल ओवर के जाल से बचने के लिए हमने कुछ शेयर्स को गोल्ड आइटम्स का नाम दिया है, यानी वो कंपनियां जो बाकायदा हर क्वार्टर में डिविडेंड देती हैं। उसमें HBL और OGDC सबसे ऊपर है, लेकिन बैंकिंग में तो और भी नाम है। HBL ही क्यों? देखें, HBL की सूरत हाल बाकियों से मुख्तलिफ है। बहुत से दूसरे बड़े बैंक्स इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह यानी पीक पर हैं। जब शराय सूद कम होने लगती है ना, तो बैंकों के मुनाफे का मार्जिन सुकड़ने लगता है। लेकिन HBL का डिजिटल बैंकिंग का फैलाव और मुसलसल मुनाफा देने की हिस्ट्री उसे महफूज बनाती है। हाँ, वो एक ठोस अप्रोच है। और OGDC का क्या सीन है? OGDC मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाली कंपनी है। खास तौर पर ये जो गर्दिशे कर्जे या सर्कुलर डेट में कमी आ रही है ना, OGDC इसका बराह रास्त फायदा उठाती है। बिल्कुल। और पावर सेक्टर में हबको का नाम भी इन गोल्ड आइटम्स में है। तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए लाजवाब बताया गया है उसे, जिसका टारगेट 300 रुपए है। लेकिन मुझे बर्जर पेंट्स की बात थोड़ी हैरानकुन लगी। मतलब कहा गया है कि इसके रोजाना के उतार चढ़ाव को इग्नोर करें और गिरे तो एवरेज करें। क्यों, पेंट इंडस्ट्री में कोई जादू होने वाला है क्या? नहीं, कोई वक्ती जादू या इंकलाब नहीं है। बर्जर पेंट्स की ताकत उसका कैश डिविडेंड मॉडल है। जब कोई कंपनी बाकायदगी से जबरदस्त पे आउट देती है, तो अगर शेयर की कीमत थोड़ी गिर भी जाए, वो नुकसान नहीं बल्कि एक मौका होता है। अच्छा, यानी अगर मैंने 100 रुपए पे खरीदा है जो 10 रुपए मुनाफा दे रहा है और कल वो 90 का हो जाए, तो मैं और खरीद कर अपनी डिविडेंड यील्ड बेहतर कर लूं। 100% ऐसा ही है। इन कंपनियों को रोजमर्रा की ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि एक असासा समझकर होल्ड किया जाता है। जबरदस्त, ये तो हो गई सेफ गेम। अब जरा हाई ग्रोथ और रिस्की शेयर्स पर आते हैं। फार्मा सेक्टर में सिटी फार्मा को टॉप पिक कहा गया है। वजह यह बताई गई कि ईरान पर से पाबंदियां खत्म होने और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल बेहतर होने से इसे फायदा होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिरिल तो एक बहुत बड़ा नाम है फार्मा में, उसे क्यों इग्नोर करें? देखें, मार्केट में सिर्फ बड़ा नाम होना काफी नहीं होता। सिरिल में मसला ये है कि वहाँ अफवाहों और कयास आराइयों यानी आम जुबान में कहें तो स्टे का आंसर बहुत ज्यादा होता है। बुनियादी कारकर्दगी से ज्यादा अफवाहें चलती हैं वहाँ। ओहो, मतलब फंडामेंटल से ज्यादा गेम्स चलती हैं। जबकि सिटी फार्मा के पीछे एक ठोस जुग्राफियाई और तिजारती वजह है। बॉर्डर खुलेगा तो बरामदात बढ़ेंगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल, जहां बुनियादी कारकर्दगी नजर आ रही हो वहां सरमायाकारी करनी चाहिए, ना कि कयास आराइयों पर। सही। अच्छा, इसी तरह के खतरनाक जिम्रे में एंग्रो होल्डिंग का जिक्र भी है। 170 रुपए पर तजवीज़ किया गया था, 295 तक गया और अब अगला हदफ 400 रुपए बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि इसके लिए स्टील हार्ट चाहिए, फौलादी दिल। हाँ, वो वार्निंग बिल्कुल जायज़ है। एंग्रो होल्डिंग इंतहाई तेजी से ऊपर नीचे होता है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो हर 10 मिनट बाद पोर्टफोलियो चेक करते हैं और 2 रुपए गिरने पर पैनिक कर जाते हैं। क्योंकि होल्डिंग कंपनी है ना, तो इसके नीचे जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनकी हर छोटी बड़ी खबर का असर बराह रास्त होल्डिंग के शेयर पर पड़ता है। इसी तरह मुलर ट्रैक्टर्स का भी जिक्र है कि वो बड़ी तेजी यानी गेयर अप दिखाकर 300 पॉइंट्स तक का फायदा दे सकता है। जी, ज़राअत के शोबे में जो बेहतरी आ रही है उसका बराह रास्त असर ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर होता है। ये खामोशी से बैठा शेयर है, लेकिन किसी भी वक्त जबरदस्त उछाल दे सकता है। ठीक है, अब जरा हम मुख्तलिफ सेक्टर्स का जायजा लेते हैं। पावर और एनर्जी की बात करें तो लाल पैर पावर और के इलेक्ट्रिक का जिक्र है। लाल पैर तो अब भी पुरकशिश है, लेकिन मशवरा है कि 3-4 रुपए का मुनाफा मिले तो बुक प्रॉफिट करके निकल जाएं और के इलेक्ट्रिक मौजूदा कीमत पर खरीद लें। लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही है ना, वो पीएसओ है। अच्छा, पीएसओ में क्या कन्फ्यूजन है? देखे ना, एक तरफ हम कह रहे हैं कि पीएसओ की सुहामाही आमदनी ज़बरदस्त आएगी, लेकिन दूसरी तरफ सख्ती से मना किया जा रहा है कि उसे मौजूदा कीमत पर ना खरीदें। पुरखतरा है, कीमत गिरने का इंतज़ार करें। अगर कमाई अच्छी है तो खतरा कैसा? ये मार्केट की एक क्लासिक डायनेमिक है। पीएसओ का मसला मौजूदा आमदनी नहीं बल्कि उसका इन्वेंट्री लेवल है।
جب بین الاقوامی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے تو ان کے پاس جو پرانا اور مہنگا تیل پڑا ہے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی نا، اسے ہم انوینٹری ویلیویشن لاس کہتے ہیں۔ اوہ صحیح، تو مارکیٹ موجودہ سرمائی کو نہیں دیکھ رہی، وہ مستقبل کا نقصان پہلے سے پرائس ان کر رہی ہے۔ اور میرے خیال میں یہی منطق ماری گیس پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ابھی ہاتھ نہ لگائیں، گرنے پر خریدیں۔ جی بالکل، ماری گیس کا بھی یہی حساب ہے، تھوڑا صبر کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بینکنگ کی طرف واپس آئیں تو نیشنل بینک تو مستحکم شیئر ہے، اچھا ہے، لیکن بینک آف پنجاب کے لیے بڑی جارحانہ حکمت عملی ہے کہ 2 سے 4 روپے کا فائدہ ہو تو فوراً آف لوڈ کر دیں، بیچ کر نکل جائیں۔ ہاں، کیونکہ بی او پی میں لمبا رکنا رسکی ہے، تھوڑا منافع لیں اور سائڈ پر ہو جائیں۔ اور یہ جو میزان بینک، یو بی ایل اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہیں، ان کے بارے میں تو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی پیک کو چھو چکے ہیں، تو کیا ان کی کارکردگی خراب ہونے لگی ہے؟ نہیں، کارکردگی خراب نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ جب شرح سود 22% پر تھی تو ان بینکوں نے حکومتی کاغذات میں پیسہ رکھ کر ریکارڈ منافع کمایا، لیکن اب مہنگائی اور شرح سود دونوں نیچے آ رہے ہیں تو ان کا جو نیٹ انٹرسٹ مارجن ہے وہ سکڑنے لگے گا۔ سمجھ گیا، یعنی وہ جو سارا منافع انہیں ملنا تھا وہ ان کی موجودہ شیئر قیمتوں میں پہلے ہی شامل ہو چکا ہے، اب ان میں مزید کوئی بڑا جمپ نہیں آنے والا۔ بالکل، اس لیے ان سے اب دور رہنا ہی عقل مندی ہے۔ اچھا، اب کچھ متفرق یعنی مسلینیس شیئرز کی بات کرتے ہیں۔ عارف حبیب کارپوریشن کو 12-13 روپے پر بتایا گیا تھا، وہ 14 پر لاک ہو گیا، تو ظاہری بات ہے وہاں منافع بک کر لینا چاہیے۔ جاویدان کی بھی تعریف کی گئی کہ وہ آہستہ آہستہ صحیح پر مستحکم اوپر جا رہا ہے، لیکن یہاں ایک بڑی وارننگ SSGC کے لیے دی گئی ہے۔ او ہاں، SSGC۔ جن لوگوں نے اسے 42 روپے پر خریدا تھا وہ بری طرح پھنس گئے ہیں، کیونکہ اس کی اصل قیمت 19 یا 20 روپے کے درمیان بنتی تھی۔ مطلب لوگ صرف سبز رنگ اور اوپر جاتی تیر دیکھ کر پیسہ لگا دیتے ہیں، ویلیو کوئی نہیں دیکھتا۔ سطح پر یہ بہت مہنگا یعنی اوور ویلیوڈ ہے، اس سے دور رہیں۔ اور دیوان موٹرز کے لیے تو پرانی وارننگ ابھی بھی ویلڈ ہے کہ جتنا دور رہیں اتنا بہتر۔ بالکل، ہاں، البتہ یوسف ویونگ کی بات ہوئی تھی کہ اسے 5 روپے 60 پیسے پر خریدنا اچھا ہے اور اسے ہولڈ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ سب سن کر میرے دماغ میں ایک بہت بنیادی سوال آ رہا ہے۔ دیکھیں، امن مذاکرات ہو رہے ہیں، تیل سستا ہو رہا ہے، معیشت کا پہیہ چلنے کی امید ہے، تو سب سے پہلے تو تعمیرات یعنی کنسٹرکشن کے شعبے میں تیزی آنی چاہیے نا؟ لاجیکلی تو یہی لگتا ہے۔ تو پھر کیا سیمنٹ اور اسٹیل کے سیکٹر میں زبردست بوم نہیں آنا چاہیے؟ کیا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم ابھی سے ڈی جی خان سیمنٹ یا آغا اسٹیل کے شیئرز خرید کر رکھ لیں؟ اور یہیں پر بہت سے پڑھے لکھے لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعمیرات بڑھیں گی تو سیمنٹ اور سٹیل کی سیل بڑھے گی۔ یہ کمپنیاں اربوں کماتی ہیں، ان کی بیلنس شیٹس بہت مضبوط ہوتی ہیں، مالکان ارب پتی ہیں، لیکن ایک سرمایہ کار کو ان کے ارب پتی ہونے سے کیا فائدہ؟ مطلب یہ کہ سرمایہ کار کو تو اس سے غرض ہے نا کہ کمپنی اسے اپنے منافع میں سے کتنا حصہ دے رہی ہے، اور یہی ان سیکٹرز کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ منافع کماتے ہیں پر پے آؤٹ نہیں دیتے۔ او اچھا، یعنی سارا منافع اپنے پاس دبا کر رکھتے ہیں اور شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ نہیں دیتے؟ بالکل نہیں دیتے۔ اب ڈی جی خان سیمنٹ کو ہی لے لیں، اتنا بڑا نام ہے مارکیٹ کا، لیکن ڈیویڈنڈ کتنا دیتا ہے؟ بمشکل 2 سے 2.5 روپے۔ اربوں روپے کی آمدنی کا عام شیئر ہولڈر کو کیا فائدہ ہوا؟ 0۔ اور آغا اسٹیل کا بھی یہی حال ہے۔ آغا اسٹیل کے بارے میں تو سخت ہدایت ہے نا کہ اس سے کسی پے آؤٹ کی امید نہ رکھیں، اور اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو جیسے ہی بریک ایون آئے یعنی خریدی ہوئی قیمت واپس آئے تو بس جان چھڑا لے۔ جی ہاں، ان کمپنیوں کا منافع صرف کاغذوں پر ہوتا ہے، آپ کی جیب میں نہیں۔ لیکن اگر کوئی بزد ہو کہ جی مجھے تو سیمنٹ میں ہی پیسہ لگانا ہے کیونکہ ٹرینڈ ادھر کا ہے، تو کیا اس پورے سیکٹر میں کوئی ایک بھی قابل بھروسہ نام نہیں ہے؟ اگر کوئی بہت ہی زیادہ ضد کر رہا ہے تو صرف لکی سیمنٹ کو ایک محفوظ گروپ کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کارپوریٹ گورننس اور ویلیو دینے کا ماڈل انڈسٹری میں تھوڑا مختلف ہے۔ اور میپل لیف کے لیے بھی تو ایک خاص حکمت عملی بتائی گئی تھی نا کہ اگر کسی نے 106 روپے پر خریدا ہوا ہے تو اس سے جذباتی لگاؤ نہ رکھے، بس 120 روپے کا ٹارگٹ رکھے اور وہاں پہنچتے ہی بیچ کر نکل جائے۔ طویل مدتی شراکت دار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ جذباتی لگاؤ تو ویسے بھی مارکیٹ میں نقصان دیتا ہے۔ یہ جو آپ نے کاغذوں پر منافع اور حقیقی دولت والی بات کی نا، اس سے مجھے ایک اور خبر یاد آ گئی جو ہم نے دیکھی تھی۔ سعودی عرب کے ساتھ جو وہ AI ہب قائم ہو رہا ہے، اس کی مثال بالکل اس سیمنٹ سیکٹر والی صورتحال پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اچھا،
وہ کیسے؟ دیکھیں، ماضی میں جتنے بھی وہ سرکاری IT یا ڈیجیٹل ٹریننگ کے منصوبے تھے، ان کا کیا ہوتا تھا؟ کامیابی کا معیار یہ تھا کہ کتنے ہزار لوگوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ وہ کاغذوں پر بہت بڑا منصوبہ لگتا تھا، بالکل DG خان سیمنٹ کی بیلنس شیٹ کی طرح۔ لیکن ان لوگوں کو نوکریاں کتنی ملی؟ آمدنی کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ بالکل، صفر ویلیو کریشن۔ یہ تو واقعی بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ اور اب یہ جو نیا پاک سعودی AI ہب بن رہا ہے، اس کا ماڈل بالکل مختلف ہے۔ اس ڈیجیٹل پالیسی کا مقصد صرف ٹریننگ کروانا یا کاغذوں کا پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ پاکستانی فری لانسرز اور کمپنیوں کو براہ راست سعودی مارکیٹ میں کام ملے، روزگار ملے، حقیقی ویلیو کریشن ہو، جہاں پیسہ ملک میں آئے۔ اور یہی وہ بنیادی اصول ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں بھی اپلائی ہونا چاہیے۔ سرمایہ کاری کا مقصد اسکرین پر تیروں کو اوپر جاتے دیکھ کر خوش ہونا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کمپنیوں میں پیسہ لگا رہے ہیں جو کما کر آپ کو کچھ نہیں دیتی، تو آپ اسی پرانے ٹریننگ ماڈل میں پھنسے ہیں جہاں سرٹیفکیٹ ہے پر نوکری نہیں۔ بالکل۔ اور اگر آپ گولڈ آئٹمز میں لگاتے ہیں جو باقاعدہ پے آؤٹ دیتے ہیں، تو آپ ویلیو کریشن کر رہے ہیں۔ اور یہ گفتگو ہمیں وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ خبروں کا شور، گیپ اپ اوپننگز، یہ سب تو چلتا رہے گا، لیکن اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ کا پورٹ فولیو صرف کاغذوں پر ہرا بھرا ہے، جذبات اور قیاس آرائیوں پر اڑ رہا ہے، یا وہ حقیقتاً کوئی ٹھوس قدر اور حقیقی دولت پیدا کر رہا ہے؟ بالکل، کیونکہ آخر میں چاہے وہ معاشی پیکیج ہو، کوئی ٹیکنالوجی کا ہب ہو یا آپ کی محنت کی کمائی ہو، اصل کامیابی کا پیمانہ وہی ہے جو ٹھوس نتیجہ دے اور ویلیو کریٹ کرے۔